Okay, so Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, so dalam video ni apa yang saya nak kongsikan is combination antara supply and demand dengan ETS. Okay, so basically ini adalah ruang improvement kepada sistem ETS yang saya telah bina lah. Okay, so buat masa ni kita hanya akan menggunakan double marrow ataupun king zone. Okay, so basically korang kena hafal pattern ini. Okay, pattern ini di mana kita ada dua Marubozu candle, sama ada dua Marubozu tersebut adalah bullish ataupun bearish. Okay, so bila bullish kita katakan dia sebagai demand zone, manakala bila bearish macam yang kita tunjuk dekat candle ini, kita namakan sebagai supply zone. So di mana kawasan supply zone tersebut ialah kita hanya akan marking apabila di kawasan shadow ni, shadow daripada candle satu ni, and then shadow pada candle kedua ni. So kita marking elok-elok, maka inilah kawasan supply zone. Okay, so basically candle yang ini punya shadow. Okay, candle pertama, first candle. Okay, first candle, and then candle yang kedua, second candle punya shadow. Okay, kita nak candle yang ni sahaja, yang cucuk bawah dan cucuk atas. Okay, so basically kita akan marking kawasan tersebut untuk kita jadikan sebagai supply zone, sebab candle ini sebenarnya adalah sejenis drop, base, drop. Okay, drop, base, drop. So basically kita umpama marking kawasan ni sebenarnya. Okay, sama juga kalau yang jenis Marubozu bullish. Okay, bullish Marubozu, which is like this. Ada wick, apa nama, shadow, and then kita ada macam ni, and then dia ada shadow, so basically kita hanya akan ambil yang shadow ini sahaja. Okay, which is this one, sebagai kita punya demand zone untuk yang inilah. Okay, ini ilmu Cikgu Mansur, so saya combine dengan ETS system. Okay, so untuk menjimatkan masa, saya go directly kepada kita punya example. Okay, so dekat sini kita dapati kita ada supply zone. Okay, ini adalah double Marubozu di mana kita ada dua jenis bearish punya Marubozu, and then lagi cantik if bila king zone, dia dikenali juga sebagai king zone ataupun king setup, dan juga double maru lah. Okay, dia lagi cantik if double maru ataupun king zone ini sebaris dengan support ataupun resistance. Okay, in case of this kita ada sebaris dengan support lah, lagi cantik. Okay, so now apa nama lagi cantik if kita ada fake out lah, fake out macam contoh dekat sini, tapi fake out saya tak nak kongsi dulu. Okay, lagi cantik if ada fake out. Okay, fake out ni mean orang sell dekat resistance dekat sini, dia fake, maksudnya fake breakout lah, dan naik atas fake breakout baru dia junam, meaning to say dia mencari liquidity dekat atas. Okay, tapi kita tak nak bincang itulah. Okay, so saya harap korang nampak contoh king zone dekat sini. Okay, ini adalah pattern dia lah, candlestick pattern dia. So basically dekat sini korang akan mencuba untuk observe menggunakan ETS lah. Okay, so kalau based on ETS kita akan mencari yang namanya divergent, betul? Okay, dekat H1 kita tak ada divergent. M30, okay, M30 kita ada divergent. M15, okay, M15 lagi cantik lah. Okay, M15 lagi cantik dia punya divergent. Okay, so macam yang kita kata, bila divergent ada, kita marking jap untuk nampak lebih jelas. Okay, divergent.
So, bila ada divergence, kita start marking kita punya structural market. Okay. So, basically ini adalah high. Ini is our low. Okay, ada another higher high dekat sini. Okay. Dia break Okay, dia break. And then another higher low. Okay, and then another higher high. So, in order untuk kita dapatkan signal higher low ini mesti breakout untuk membentuk signal which is lower low. So, dia pecah dekat sini. So, we name it as lower low lah. Okay. Pecah. And exactly ending dia dekat sini lah. Okay. So, this is our lower low. So, retracement selepas lower low, make sure dia retrace tak melebihi higher high dekat sini. Kalau dia lebih, maksudnya we don't check the trend lah. Okay, based on ETS system. So, di sini kita katakan sebagai lower high lah. Okay, lower high as in confirmation. Now, in order for lower high ini, lower high ini, in order for kita ambil trade, make sure yang lower low ini dipecah lagi sekali, di breakout lagi sekali lah. Okay, dipecah, maka ini kita kata sebagai yang kita katakan, which we say as DBR. Okay, DBR. So kita akan menggunakan ending perjalanan DBR, which is over here, and area confirmation untuk penarikan Fibonacci. Okay, so first dekat area confirmation sehinggalah ending perjalanan DBR. Okay, so basically entry korang adalah di kawasan sini. Okay, saya delete dulu. So kita dah tahu zone tu adalah supply zone. Cuma kita nak apply lagi ETS untuk lebih selamat lah. Okay, so basically this is our entry zone. Okay, so kita calculate kita punya risiko 23 pips. So di bawah 10% kita boleh letak stop loss dekat atas sini lah, which is 53 pips. Masuk spread apa 55 pips lah 55 pips risk lah, meaning to say kalau layan 0.01 lot dengan modal 100, korang punya risiko hanyalah 5.5%. Okay, so kita punya TP macam mana? TP macam biasa, kita alihkan, we drag this, the one that kita allocate dekat lower high, kepada last kali dia retrace, highest shadow lah. Okay, so we get our first TP dekat sini, and then our second TP. Dia ada lagi maximum TP tapi kita tak masukkan dulu buat masa ni. Okay, sebab we nak fokus untuk develop lah ETS ni. So first TP dia pergi 143 pips, second is 245 pips. So basically kita boleh kata dekat sini is around 140 pips reward, and then dekat sini 240 pips reward lah. Dekat sini kita boleh kata round off 1/2 lah, 1/2 reward, which is the minimum untuk kita betul-betul yang kita kata yang untuk minimum lah minimum ratio adalah 1/2. Dekat sini is kita boleh kata sebagai 6, 12, 18, 24, hampir 1/4 lah. Okay, 1/4 risk reward lah. Okay, so kita dah tahu dah sebenarnya dekat kawasan sini ni is a supply zone. Okay, kita tahu ni adalah supply zone. Okay, tapi kita nak lebih, macam contoh macam mana ni kata kita nak supply zone tersebut cantik, kita boleh apply lagi satu, which is ETS. Okay, which is ETS lah, of course. Okay, so dengan ETS korang boleh lebih yakin untuk trade ataupun entry lah. Okay, supaya kita dapat risk reward yang lebih cantik lah. Okay, so ini adalah combination di antara apa nama, supply and demand dengan
ETS. Kalau ETS along pun boleh sebenarnya, macam contoh dekat sini. Suppose dekat sini lah kita bagi contoh. Tapi ETS alone kita dah banyak kali buat, betul? Okay, so kira macam bosan lah kan. Sebab yelah dah banyak kali buat ETS saja. I mean ETS alone, kan? Contoh dekat sini ada divergent. Ini based on ETS alone lah, ada divergent, okay? So now kita labeling high, low, higher, high, pump breakout dekat sini, lower, low, okay? Oh belum, oh dah breakout dah, okay? Oh dekat sini belum, sini, lower, low. Oh dekat sini, okay, dekat sini lower, low, lower, high. Retracement selepas lower, low ini lower, high. So kita akan tarik Fibo daripada sini kepada perjalanan DBR, okay? So kita dapat entry dekat sini lah, okay? Kita dapat entry dekat sana. Nice sahaja risk reward dia, which is 80 pips. Kita boleh ambil ini sahaja, zone tersebut sahaja, which is 80 pips alone is kita kata di bawah 10% masih. So waktu kita entry dekat sini, dia float dia lebih kurang dalam 40 pips and then pump to zone. Kita boleh take TP di area sini, okay? Kita boleh take TP around here. Ini based on ETS lah, which is dekat sini 500 pips 500 pips. Risiko 80 pips angkat let's say lah 100 pips lah risiko, which is ngam 10% if layan 0.01 lot. Reward dia adalah 5 kali ganda ataupun dekat TP tu 8 kali ganda, which is 100, hampir 9 kali ganda, 170 pips. Okay, so basically that's all yang saya nak kongsikan. Okay, so kita jumpa lagi pada next video. Maybe next video saya akan include pattern supply and demand yang lain. Okay, chart pattern apa, engulfing. Okay, so basically that's all for today punya video kali ini, pendek sahaja. Okay, so bye.